HPC School, dear respected Gurvinder Singh sir and Anisha Agrawal ma'am. Today, very first time we are going to inaugurate our wall magazine. For this occasion, we have especially invited as a guest, Anisha Agrawal, teacher from KB Jagiroad. So I request Miss Niva Handy to felicitate her. Anisha Agrawal, please come and inaugurate your wall magazine, this wall magazine from your side. It's 22. 22. It is heavy. So, thank you, Anisha ma'am. Now I request her to address our beloved children on this occasion. Thank you. Good morning, sir, teachers, and my dear students. I wish you all the best for your next exam, and I hope that you should work hard. And I think this is science exhibition, so I also wish that you always come with new innovative ideas and explore your knowledge. Thank you. Thank you. Thank you. Actually, exhibition नहीं है, बच्चों को सिखाना है, उन लोगों को साइंस और मैथ्स के लिए कंसेप्ट कराना है। एग्जीबिशन होता तो वो सारी चीज़ आते हैं, लेकिन ये Dear students, and I would like to request Mrs. Niva Handy to come here. First of all, we are going to felicitate our Honorable President sir on this occasion. So I request Mrs. Niva Handy to felicitate him. अभी हमारे बीच विराजमान है जागीरोड केंद्रीय विद्यालय HPC के और हमारे बीच अभी है
हम सबके परिचित हमारे भाई, हमारे सबके चाहते उदय यादव सर को भी एक गमछे से हम लोग फेलिसिट करना चाह रहे हैं। সহকৰ্মীসকল আৰু মোৰ লগৰ মোৰ প্ৰিয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি ছাৰে কৈ গৈছে ইতিমধ্যে যে চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ মতে আমি ছায়েন্স আৰু মেথছৰ ক্লাছ খুলিব লাগে। সেই গতিকে আমি ল'ৰা ছোৱালীৰ মেথছ আৰু ছায়েন্সৰ উন্নতিৰ কাৰণে Respected teachers and my dear students, आज जो ये क्लब है या एक एग्जीबिशन आप लोग समझ सकते हैं, ये मैथ्स एंड साइंस क्लब के लिए है। तो स्टूडेंट्स देखो, जब आप मॉर्निंग को उठते हैं या आप अपने डे टू डे लाइफ में देखो, हर जगह पे आपको साइंस देखने को मिलता है। यहाँ आप लोग बैठे हुए हैं, ऊपर फैन है, ये फैन आप लोगों को मिला। जब हमारे पास ये फैन नहीं था, उसके पहले का जो टाइम था वो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट था। तो ये फैन किसकी देन है? साइंस की देन है। तो साइंस के वजह से आज हमारा लाइफ बहुत ही कंफर्टेबल होता जा रहा है। जैसे आप कंप्यूटर पे ले लीजिए, जो काम हम लोगों को हाथों से करना पड़ता था, जिसमें हम घंटों आवर्स अपना टाइम स्पेंड करते थे, आज उसी पे हम बहुत ही शॉर्ट टाइम में अपने कामों को कर सकते हैं। साइंस और मैथ्स, अब देखो जैसे कि डे टू डे लाइफ में मैथ्स का भी बहुत काम है। आप लोग मार्केट में जाते हो, आप किसी चीज को परचेज करते हो, वहां पर भी आप लोगों को काउंटिंग आना चाहिए। वहां पे भी आप मैथ्स को देखते हो। आपने मान लो कुछ सामान परचेज किया, 10 रुपीज का था, आपने 50 रुपी पे कर दिया। अगर आपको काउंटिंग का आइडिया है, मैथमेटिक्स का आइडिया है, तभी आप वहां से आपको पता रहेगा कि आपको 40 रुपीज रिटर्न लेना है। और साइंस हमारे लिए मेडिकल फील्ड में अगर हम देखें तो वहां पर भी साइंस काफी आगे जा चुका है। आज आप लोगों का जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट हो रहा है, उसमें भी साइंस का ही रोल है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को अपने यहाँ इम्पोर्टेंट ये है कि आप साइंटिफिक थिंकिंग को डेवलप करो। तो साइंटिफिक थिंकिंग उसी से होगा अगर आप किसी भी टॉपिक के ऊपर खुद से कोशिश करें। आप खुद से कोशिश करें कि आप कहां तक जा सकते हैं। कभी भी रेडीमेड आंसर के लिए आप वेट ना करें और कोशिश करें कि आप जितना हो सके गूगल को अवॉइड करें, ताकि आप खुद से सोच पाए और खुद से कुछ कामों को कर पाए। थैंक यू। गेस्ट, आप लोग तो मेरे को मैक्सिमम स्टूडेंट भी मेरे को पहचानते होंगे। यहाँ मैथमेटिक्स से जो बच्चे जो डरते हैं क्लास में, मैंने भी देखा है बहुत, मैथमेटिक्स से बहुत बच्चे डरते हैं। मैथमेटिक्स बहुत इजी है। हम लोग का जो फिंगर है, 10 फिंगर, हम लोग का जो 10 फिंगर है, इसी पे ही है पूरा मैथमेटिक्स जो बच्चे लोग को सीखने के लिए। ये 10 उंगली से हम लोग सीख सकते हैं। ठीक है, मैंने जब इस स्कूल में पहली बार ज्वाइन, अब जैसे हम लोग बोलते हैं फील्ड में निकल गए खेलने। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो ये क्लब है, हम लोग को गवर्नमेंट सर्व शिक्षा की तरफ से हम लोग को बनाने के लिए ये क्लब फाउंडेशन दिया है। मेरे स्कूल में भी हम लोग काफी शांति से बैठे हो काफी देर से। तो मैं साइंस के बारे में थोड़ा कुछ कहना चाहूंगा। जैसा कि अभी हमारे सर ने और मैम ने बताया कि साइंस हमारी लाइफ से ही जुड़ी है। साइंस कोई रट्टा मारने की चीज नहीं है कि हम गए किताब से क्वेश्चन याद किया और साइंस हो गई। अगर हम देखेंगे, हम यहाँ पे बैठे हैं, ये माइक से आवाज आ रही है, पंखा चल रहा है, ये क्या है? साइंस। बट क्वेश्चन ये है कि साइंस हम सीखे कैसे। अगर हम देखते हैं एग्जाम के समय में आप लोग क्या करते हो, सोचते हो आज ही हम सारे क्वेश्चन याद कर लें। बट वो क्वेश्चन क्या है? किसी की बताई हुई कोई बात है। जैसे हम कोई कहानी सुनाते हैं, जैसे मैं कहूँ कि मैं यहाँ जागी रोड से यहाँ तक कैसे आया, मैंने कार ली, सर के साथ आया और मैं यहाँ पहुंच गया।
साइंस के जो हमारे प्रैक्टिकल है वो भी ऐसे ही होता है। जैसे यहाँ पर एक आंख का चित्र लगा है कि कैसे आंख कार्य करती है, अगर आप देखोगे तो स्टेप बाय स्टेप आपको सब। নমস্কাৰ, আজিৰ সভাত উপস্থিত থকা আমাৰ বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি মহোদয়, বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক ছাৰ আৰু পৰিদৰ্শক হিচাপে উপস্থিত থকা আমাৰ তিনিগৰাকী ছাৰকে মই প্ৰথম নমস্কাৰ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজি আমাৰ নতুনকৈ ফৰ্ম হোৱা ছায়েন্স আৰু মেথছ ক্লাবৰ যিখন সভা হৈছে তাত উপস্থিত থকা সকলো ছাৰ বাইদেউ তথা মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মৰম যাচিছোঁ। ছায়েন্স আৰু মেথছ দুইটা আমাৰ চিলেবাছত থকা দুটা ছাবজেক্ট, যোনটা ছাবজেক্টত বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হয়। যিহেতু মই নিজে এজন ছায়েন্স আৰু মেথছৰ টিচাৰ। সভাৰ অতিথিবৃন্দ, আমাৰ বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক মহোদয়, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু মোৰ সহকৰ্মীসকল, আজি আমি ছায়েন্স আৰু মেথছ ক্লাব খুলিছোঁ। এই ক্লাবত আমি কি কৰিম? প্ৰথম কথা হ'ল ছায়েন্স আৰু মেথছ ক্লাবত আমি ক্লাবটো কেৱল খুলিলেই নহ'ব, ছায়েন্স আৰু মেথছৰ লগত সংগতি থকা আমি বিষয়বস্তুবোৰ আলোচনা কৰিব লাগিব। আৰু তাৰ লগে লগে ছায়েন্স আৰু মেথছে কি কি আমাক মানে বুজাব বিচাৰিছে, আজি এইবিলাক আমি কৰিছোঁ। এইবিলাক আমি নতুনকৈ কি আমি আৰু নতুনকৈ উপস্থাপন আমি কৰিব পাৰোঁ। আৰু উপস্থাপনৰ লগে লগে এই বস্তুবিলাক অকল দেখালেই নহ'ব, এই বস্তুবিলাকৰ ওপৰত এটা মানে বুজাই দিব পাৰিব লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক, আৰু সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বুজাব পাৰিব লাগিব, হয়নে নহয় বাৰু? সেইখিনি কথা। গতিকে তাৰ লগত আমি সংগতি ৰাখি ছায়েন্স ক্লাব আৰু মেথছ ক্লাবত আমি ছায়েন্সৰ ওপৰত কুইজৰ কথা আমি চিন্তা কৰিব পাৰোঁ। ছায়েন্সৰ ওপৰত কুইজ, মেথছৰ ওপৰত কুইজ, মেথছৰ বহুত টিক্স আছে, সেই টিক্সবিলাকৰ ওপৰত আমি কথা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে মোৰ সতীৰ্থ শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীবৃন্দ আৰু মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি দেখিছোঁ ছায়েন্স এণ্ড মেথছ ক্লাব বেছি নকওঁ, গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ আগবাঢ়ি গৈছে। মই এটাই কওঁ, আমি পৃথিৱীখন গোটেইখন ছায়েন্সৰ এটা সমাহাৰ। আমাৰ বডিটো, আমাৰ পৃথিৱীখন, আমাৰ যিটো এনভাইৰনমেণ্ট, এই গোটেইখিনি ছায়েন্সৰে বস্তু। আমাৰ যিটো বডি, দ্য বডি ইজ ফৰ্ম অফ চেলছ। ছায়েন্স এণ্ড মেথছ ক্লাবৰ প্ৰধান শিক্ষক মহোদয় তথা ৰেচপেক্টেড গেষ্টছ, টিচাৰ্ছ এণ্ড লাভলি ষ্টুডেণ্টছ, মই ছায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্ট নহয়, মই বিশেষ কমাৰ্চৰ ষ্টুডেণ্ট বা আৰ্টছৰো নহয়। তথাপিও মই ক'বলগীয়া হ'লে বহুতখিনি ক'ব লাগিব, যে বিশেষকৈ নকওঁ, এইখিনিয়ে ক'ম যে ল'ৰা ছোৱালীসকলে যিসকলে আমাক আগত বক্তাসকলে কৈছে যে হিন্দীত কৈছে, আপোনালোকে বুজি পাইছে নাই? তোমালোকে বুজি পাইছা নাই? পাইছা নহয়? যদি বুজি পাইছা সেইখিনিয়ে মনত ৰাখিবা। বিশেষকৈ উদয় ছাৰে কৈছে যে বাইদেউ এই ক্লাছত সোধাৰ আগতে, পৰীক্ষা হলত সোধাৰ আগতে বাইদেউ সুধি লোৱাটো ভাল। সেই বস্তুটো কৰিলে দেখোন গোটেইখিনি হৈ যায়। যে মই এইখিনিয়ে ক'ম, এই ধুনীয়া এখন প্ৰগ্ৰেম, এই প্ৰগ্ৰেমটো হয়তো এইবাৰ প্ৰথম নেকি ছাৰ? যদিও আগত কৰিছে, মই পোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু ধুনীয়া প্ৰগ্ৰেম। এই প্ৰগ্ৰেমটোক আজি কৰিলেই নহ'ব, মই ক্লাবটো খুলিলেই নহ'ব, ক্লাবৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব লাগিব। এদিন বা দুদিন হ'লেও নহ'ব, যে কণ্টিনিউৱাছ জড়িত হ'ব লাগিব। যেনেকৈ তোমালোকে স্কুললৈ সদায় আহা, সেই বিষয়ে ছায়েন্স আৰু মেথছৰ বিষয়ে সদায় ভাবিব লাগিব যে আজি মই কি ভাবিম। যদি কিবা এটা বিষয় মনলৈ নাহে যে আজি মেথছৰ মই কি কৰিম, ঘৰত কিবা এটাতো কৰিম, সদায় এইটো মনত ৰাখিবা যে মেথছৰ কিবা এটা কৰিম, আৰু সদায় এইটো মনত ৰাখিবা যে ছায়েন্সৰ কিবা এটা কৰিম। যদি মনলৈ নাহে কিবা এটা কৰিম, স্কুলত আহি পেলাই বাইদেউসকলক সুধিবা বা ছাৰক সুধিবা যে মই আজি এটা কৰিব বিচাৰিছিলোঁ, মনত একো বস্তু অহা নাই, তাতে বিষয় এটা দিয়ক। কৰিব পাৰিবানে? পাৰিবা নাই? এই মাতটো নাই এতিয়া। হা, চেষ্টা কৰিবা। ঠিক আছে বাৰু, যি নহওক, যে যিখিনি ছাৰসকলে কৈছে, যদি বুজি পাইছা সেইখিনিয়ে মনত ৰাখি যদি আজিৰ পৰা যোৱা যায়, সেই তাৰে পৰা যদি আমি আৰম্ভ কৰোঁ আজি আমাৰ ছায়েন্সৰ যাত্ৰা বা মেথছৰ যাত্ৰা, মই ভাবোঁ যে তোমালোকে সকলোৱে ওপৰলৈ আহোঁতে আৰু ওপৰ ক্লাছত যাওঁতে ছায়েন্স আৰু মেথছ সেই বিষয়লৈ পঢ়িবলৈ ইচ্ছা কৰিবা, কাৰণ এইটো বহুত ডাঙৰ ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু। গোটেইখিনি ইয়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, যিমান ডাঙৰ হ'বা সিমান ডাঙৰ শিকিব পাৰিবা। বাৰু যি নহওক,
আমাৰ গেষ্টসকল বা যিসকল উপস্থিত টিচাৰ আছে সকলোকে মই একেলগে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি মোৰ সমূহ বক্তব্য ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ। থেংক ইউ। মেথছ ক্লাবটো আমি আজিৰ এই সভাখন এইকাৰণেই বুলি কোৱা হৈছে যে এইটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কনচিয়াছ কৰিবৰ কাৰণে, সজাগ কৰিবৰ বাবে যে এই সভাখন আহ্বান কৰা হৈছে। আজি এই সভাখন মই ইয়াতে ভংগ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। নাও we are going to close the meeting, so I would like to request all the guests to take with us a little bit of rest in our office room.